and Culture Minister Govind Gavde lashed out that the tribal bhavan was not completed while speaking at Prerna Din function at Ponda. He said there was corruption in passing of files in tribal department and blamed the administration. He also suggested that if the tribal department does not work for welfare of Tiawan BLS, it should be closed. ट्रायबल भवन बांदपाचो हो प्रस्ताव या ट्रायबल लोकांच्या थंय फ्लॅट्स किंवा बिल्डिंग्यो किंवा लक्झरी ऑफिसां ना. ह्या ट्रायबल भवनाची संकल्पना अशी आसा जे आमच्या समाजाची गोमंतक गौड मराठा समाजान उदार मनान परत एकदा सांगता उदार मनान ही जमीन ह्याच सरकाराकडे दिली जाणेन करून थंय एसटी कमिशन जावचे थंय शेड्युल्ड ट्रायबल आमचे कॉर्पोरेशन जावचे आणि हे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट सेटअप जावचे जेणे करून ही संकल्पना इतलेच आसा की संपूर्ण म्हजो काणकोणचो भाव भयण जर येयली जाल्यार तांकां अडी न वता आसतना एकाच पॉयंटाचेर तांची सगळीं कामां जावची ह्याच अनुशंगान आणि त्याच बरोबर आमचे ग्रामीण भागातली जी भुरगीं जी आसात त्या ग्रामीण भागातली भुरगीं शहरांत तांकां शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान ते रावपाची सोय हॉस्टेलाच्या माध्यमांतल्यान जावची ही एकमेव संकल्प एकमेव या संकल्पान आशिल्लो हो प्रकल्प. कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोडून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. आणि हो ट्रायबल हो जो प्रेरणा दिन जो आसा पळय न्ही खंयच्या तिथी प्रमाणे येना बाबा आपल्याक ती याद बीन ना म्हणून सांगपाक 25 मे फिक्स कॅलेंडर डे ज्या ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आम्ही सगळ्यांच्या टॅक्स पेयर्साचो पैसो दिता जर ह्या बारीकशा कार्यक्रमाचे नियोजन जर व्यवस्थित जर जावपाक जर शकना जाल्यार म्हाका दिसता प्रशासन खंय तरी आज ढळमळलेलें आसा. आणि म्हणून एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेजे खातीर एक काम करात. आम्ही कितें करतात कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांच्या कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मित्रांनो हांव एकूच सांगपाक सोदतां की परत म्हाका दिसता आज निर्णय घेवपाची गरज आसा. प्रकाश सर ट्रायबल भवन जाय का नाका जाय जाल्यार आमकां मुखार कितें करचें पडटलें हेवूय म्हाका दिसता सांगपाची आज गरज आहा. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर तें मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असता सर ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात त्या आज जायना तू अमक्याक आपोवन हाड तू तमक्याक आपोवन हाड ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळता ही ताका सांगपाची गरज असता. कितले फावटी सांगला आमी ज्या वेळाचेर सांगता ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आणि आमकां काणयो सांगता. वायट दिसता. वायट इतल्याच खातीर दिसता की त्या आंदोलनाक हांव एक सोशिल्लें आसा. कोणा खातीर सोशिल्लें आहा म्हज्या संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांच्या भावा खातीर भयणा खातीर हांवें सोशिल्लें आहा. म्हणून हांव मागणी करतलो आणि 2026 मे ट्रायबल प्रेरणा दिन हे सगळें जर जालें जाल्यार तुमी मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा. हांव शिटकावणी दिना विनंती आता काम सुरू जावपाक जाय त्या दृष्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली नाल्यार लॉक करून तुम्ही चलात. ट्रायबल डिपार्टमेंटान म्हजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात. गोविंद गावडे समर्थ आसात. आज गोंयचो आमचो स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीप आणि मंगेश बाब गांवकर हेजे आमी रथयात्रे काडल्यो सगळें कितें केलें आमी कोणाकडल्यान एक 4 आणे घेतले ना. खंयच्याय डिपार्टमेंटाक आमी अर्जूय घातले ना.